5টা বেজে 30 মিনিটে হাওড়া পূর্ব প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে। Your attention please. 3783 line up Howrah Bardhaman local via main line will leave platform number 4 at 16:45 hours. 3/8 up Howrah Bardhaman local via main शाम 4:45 पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। 3/8 up Howrah Bardhaman local via main line বিকেল 4 বেজে 45 মিনিটে 4 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে। Your attention please. Train number 1803 up Shalimar Kurla Lokmanya Tilak Terminus Express is arriving on platform number 1. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1803 अब शालीमार कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। অনুগ্রহ করে শুনবেন, ট্রেন নম্বর 1803 আপ শালিমার কুর্লা লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। হাওড়া পাঁশকুড়া লোকাল is arriving on platform number 3. कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 38417 अब हावड़ा पांशकुड़ा लोकल प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ির সংখ্যা 38417 আপ হাওড়া পাঁশকুড়া লোকাল 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। অনুগ্রহ করে শুনবেন, 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে থ্রু ট্রেন যাবে। অনুগ্রহ করে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ান। कृपया ध्यान दें, 1 नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन गुजरेगी। कृपया सुरक्षित दूरी बरकरार रखें। Your attention please. A through train will be passing from platform number 1. Passengers are requested to keep safe distance. অনুগ্রহ করে শুনবেন, हावड़ा मेदिनीपुर लोकल 3 नंबर प्लेटफॉर्म में আসছে। कृपया ध्यान दें, हावड़ा मेदिनीपुर लोकल 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। Your attention please. हावड़ा मेदिनीपुर लोकल is coming on platform number 3. Down Trivandrum Shalimar Express नंबर प्लेटफॉर्म में আসছে। कृपया ध्यान दें, डाउन ट्रिवांड्रम शालीमार एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। Your attention please. डाउन ट्रिवांड्रम शालीमार एक्सप्रेस is coming on platform number 1. शालीमार कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 4 नंबर प्लेटफॉर्म में আসছে। कृपया ध्यान दें, शालीमार कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। Your attention please. शालीमार कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस is coming on platform number 4. कृपया ध्यान दें, डाउन पुरी हावड़ा श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। Your attention please. डाउन पुरी हावड़ा श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस is coming on platform number 1. অনুগ্রহ করে শুনবেন, 13502 আপ আসানসোল কলদিয়া एक्सप्रेस 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। कृपया ध्यान दें, 13502 आप आसनसोल कुल्दिया एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। Your attention please. 13502 आप आसनसोल कुल्दिया एक्सप्रेस is coming on platform number 2.